ce soir. Et à son Excellence, Monsieur le Consul du Mali, en mission permanente à New York, aux États-Unis. Monsieur le Consul, la raison de notre présence devant les locaux du consulat du Mali, si c'est à New York, États-Unis, est que, actuellement au Mali, nous sommes sidérés par certains événements qui se passent chez nous au Versailles. Excellence, mon Excellence, le Mali est un pays de loi fondé sur le Koulougan Fouga du Manding. Chose qui prouve que le Malien a une éducation de référence basée sur la dignité, la sagesse et l'honneur. Connu et apprécié en Afrique, dans la sous-région et dans le monde entier. Nous sommes sérieusement surpris par l'injustice qui s'affiche et la partialité qui s'affiche face à des victimes derrière les barreaux de notre justice. Par l'abus de pouvoir à l'égard du citoyen souverain, cloué par une dictature militaire qui ne dit pas son nom et par atteinte à notre dignité. En effet, nous constatons des arrestations arbitraires et des exactions sans aucun fondement perpétrées sur des citoyens dignes. Excellence, nous avons parmi des dignes fils de la patrie notre guide Mohamed Issouf alias Sarajbach et d'autres compatriotes incarcérés et privés de leur d'expression sur une calomnie depuis le sommet de l'État. Imaginons une organisation de coups d'État, déstabilisation et d'une malversation, d'être dans un groupe de malfaiteurs contre le gouvernement. Pourtant, rien ne prouve cette calomnie tendant à humilier et ridiculiser des hommes sincères et patriotes et dévoués. Mon Excellence, nous portons à votre connaissance que nous n'accepterons pas qu'à partir de cet instant, qu'un seul Malien ne soit privé de sa liberté d'expression, de mouvement, de rassemblement, etc. Excellence, nous exigeons que tous ces compatriotes accusés à tort par cette justice partielle soient libérés immédiatement et sans aucune condition. En terminant, nous souhaitons une bonne année 2021 de tolérance, de justice impartiale, de l'affondrement de cette gabegie dans notre patrie. Que l'année 2021 soit pour tous les Maliens et tous les Maliens une année de paix, de sérénité, de bonheur, de prospérité. Que chaque Malienne et chaque Malien soit en droit de liberté d'expression, de mouvement, de rassemblement pour un Mali dont la devise est un peuple, un but, une foi. Excellence, nous vous prions de croire à notre profond respect, signé CDR-USC, collectif pour le développement de la République aux États-Unis d'Amérique. Merci. Merci. Moi, c'est... Vous avez Salif Koulibaly, le président du CDR de Philadelphie. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Nous voulons un peu. Vive la liberté d'expression. Vive. Vive la démocratie au Mali. Vive. Abat la dictature. Abat la dictature. Abat la dictature. Vive la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, mala ben mais ay micro dia mena kumani fila dɔrɔn fɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ an faso la bi. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin fanga in nana min kama. A bɛ fɔ ko sufɛ san a nana dibidenw de kama. An ye fɛn jumɛn ye nin fanga in natɔla an fɛ yen. An de nisɔndiyara ka fanga in kunbɛn. An de ko k'an tɛ coup d'état fɛ. An ka arasibasi a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ coup d'état condamné. A bɛ coup d'état condamné non seulement a ye o kɛ a tilala ka taa yira
Sanogo la Sanogo nalen ka t'i sigi face à Sanogo Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa si ma se ka sɔrɔ min bɛ se ka t'i sigi k'i ɲɛsin Sanogo ma k'a fɔ ko coup d'état ma diya ye o kelen o rasbasi kelen n'i y'a ye k'a fɔ ko M5 créé la et que M5 a tun bɛ ka baara min kɛ n'a baara ma rasbasi kun minɛ parce que rasbasi yɛrɛ y'a fɔ ko nin ko in laban bɛna taa kɛ coup d'état ye ale tɛ coup d'état fɛ a tɛ coup d'état la mɔgɔ fɛ a ka kuma fɛn o fɛn n'a b'a kɛ a b'a fɔ ale bɛ coup d'état condamné a ka kuma minnu antérieurement depuis plus de 5-6 ans n'a a b'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ coup d'état de kan ka jamana taa ɲɛ ale t'o jamana fɛ wa n'ale mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ i bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ko ale bɛ o tigilamɔgɔ dénoncer a bɛ wuli a tigi kama parce que ale bɛ coup d'état contre la a bɛ k'o tigilamɔgɔ contre la arasbasi n'a fɔra ko o surasi minnu nana k'an y'an jigi da minnu kan k'an ko k'olu de bɛna faso jɔ k'olu de bɛna ni faso hɔrɔnya ye k'u bɛna ni faso danbe ye ne yɛrɛ ka wuli ka bara dɔn ka jɛnbe dɔn ka pasanga dɔn badaw ye o bɛɛ lajɛlen kɛra an ka kuma o y'a to rasbasi ko a ko bɔn komi ninnu nana u ko an kana to coup d'état wɛrɛ ka kɛ bon donc ala y'a kɛ a ko bɔn an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara n'o nana ka na dévier k'o dévier ne bɛ sigi don min na ka kuma n kumana badaw fɛ n ko badaw n ko mɔgɔkɔrɔba minnu b'i kɔrɔ mɔgɔkɔrɔba lankolonw b'u la karamɔgɔ minnu bɛ n'i kɛrɛfɛ karamɔgɔ lankolonw b'u la dɔnnikɛbagaw ani dugutigiw ani jeliw minnu bɛ n'i fɛ u cɛma mɔgɔ lankolonw b'u la n ko i tension dɛ n'u donn'i sen kɔrɔ i k'u gɛn n ko n bɛ kelen f'i ye nkalon min bɛ ka tigɛ jamana in kɔnɔ nkalon sera fɔ i sen kɔrɔla ma kana to a ka yɛlɛ i ka chaise kan ne y'o kɛ ni bonya ni karama ye parce que n bɛ badaw dɔn an ka denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ mais n'a nana se ko anw nana ka na jate de minɛ ko badaw ale affichelen don ten dɔrɔn comme image comme robot bon donc k'a fɔ ko mɔgɔ min n'a ka rôle kun refusera ka kɛ vice-président parce que vice-président ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an fɛ yen k'a fɔ k'o de ye président ye Mali la vraiment a b'an jigi misɛnya ka tila ka n'a kɛ ko o tigilamɔgɔ o fana nujuru bɛ karamɔgɔ dɔ de bolo o karamɔgɔ min ka d'o ye u b'o de kɛ jamana kɔnɔ n'a b'i fɛ i bɛ to fanga la n'a man di ye n'i man d'a ye a b'i sama ka bɔ fanga la a bɛ taa f'i ye i ka ko man di ye a ko ATT ma ATT n donn'i contre la bi f'i ka diɲɛ ka wuli n tɛ k'i fɛ a ye coup d'état kɛ ATT la a tila ka bɔ o fana na ka tila ka na don IBK kɔrɔ ka IBK fana sen ta ka bɔ a kɔrɔ mun de bɛ yen IBK maa d'u ma mun de bɛ yen IBK ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'u ye a bɛ tila a b'a ka premier ministrew don a b'a ka ministrew don a bɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen don ale de tilara tugun parce que rasbasi bɔra ka tiɲɛ fɔ a ye a ye rasbasi fana yɛlɛ jiri sanfɛ k'a jiri ju tigɛ ni rasbasi ye ka Serif de Ɲoro ka o yɛlɛ jiri sanfɛ ka jiri ju tigɛ n'o ye IBK min n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o yɛlɛ jiri sanfɛ ka jiri ju tigɛ n'o ye mais an bɛ kɔni bɛ min fɔ aw ye sɔrɔsiw n'aw tulo bɛ an kan na nin cɛkɔrɔba in n'a ma bɔ aw sen kɔrɔ aw bɛ k'aw yɛrɛ magoya faso ye aw bɛ k'aw ka baara tiɲɛ bon aw ka wuli ka tila ka kɛlɛyɔrɔ bila ka taa aw sigi bureau kɔnɔ o de b'a fɔ aw ye k'aw ka Farabugu to yen ko Farabugu ko foyi tɛ yen ko siya fɛ kɛlɛ kɔ ko donc k'aw ka Farabugu to yen a y'aw bolo sumaya k'aw sen sumaya Farabugu ko la Farabugu bɛ cogo di bi o don ko avion ka taa Mali sanfɛla la ka kisɛ jigin maliyɛnw kan o ma se ka fɔ an ka gouvernement kɔnɔ o ye mun gouvernement nation ye o ye mun olu bɛ mun baara de la donc o surasi ninnu o kuma surasi n ko mɔgɔ fila nana grand dossier la ka n'u kanto ko surasi yɛrɛ t'olu ka yɔrɔ la a don ne ye n bolo da n kulela de n kasira de comment se fait-il que o chose au centre ko surasi tɛ yen ko donsow fana ni surasiw olu bɛ ɲɔgɔn na han o donc an bɛ yɔrɔ min na komi sisan donso kadɔ donso révoltelen don n'an m'an tension guerre civile bɛ wuli Mali la bon an bɛ min fɔ autorité mɔgɔw ye u k'u ka baara kɛ u ka bi mɔgɔ kan u k'o dabila arasmas ma fin kɛ a ma jɛ kɛ u y'a minɛ dɔrɔn ka nkalon da la ka tila ka taa fɔ k'olu bɛ coup d'état kɛ mɔgɔ minnu mɔgɔ 6 de don mɔgɔ 6 bɛ se ka est-ce que ça suffit mɔgɔ 6 ka coup d'état kɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan o mɔgɔ 6 yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ damadɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali u tɛ ɲɔgɔn dɔn u ma deli ka ɲɔgɔn ye
o kuma an ka constitution bɛ ka sɔsɔ mun de kosɔn donc o de y'a to u ye gouverneur minnu dilan ko gouverneur k'u tɔgɔ da caméra o caméra kan ka baara kɛ mɔgɔw kan olu gouverneur tɔgɔ de ko caméra a préfet tɔgɔ de ko caméra n'i ye fɛn kɛ Mali la i nɔ bɛ minɛ anw min filɛ nin réseaux sociaux sanfɛ anw fana nɔ minɛlen don o kuma ye mun fanga ye aw nana mun de kama nin tɛ dictature ko dan ye wa an bɛ se k'a si k'o la wa donc an bɛ min f'u ye denmisɛnnin minnu minɛlen b'u bolo n'u kɛn bɛ ka nkalon da u la k'u bɛ ka coup d'état kɛ n'u t'a dɔn coup d'état kɔrɔ ye min ye anw b'a dɔn a kɔrɔ ye min ye u ka fara denmisɛnw na on veut leur libération immédiate et sans aucune condition. Salam alaikum balimaw. Minnu bɔra Philadelphie ka na an bɛ foli ni karama lase u ma aw danse aw bɔra so aw nana so yan ye New York de ye yan ye États-Unis ye mais an bɛ yan bi fɛn damadama de kama an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ k'o faamu bi ta tɛ arasibasi ko ye bi ta tɛ mɔgɔ 4 ou bien mɔgɔ 5 min bɛ kaso la olu dɔrɔn ko ye bi ta ye de k'a fɔ ko Mali kɔnɔ a ka kan maliyɛn cɛ a n'a muso ni balaw bɛ ka se an ka jamana ma bɛɛ ka wuli k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ non ni ɲɔgɔn tɛ kɛ maliyɛn joli de sara ko pour que mɔgɔw ka se ka kuma u da la maliyɛn joli sara pour que Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka se mais ne b'aw ɲininka o a bɛ se ka kɛ cogo di groupe mɔgɔ damadɔni bɛ na dɔrɔn ka tila ka an ka jamanaw fana bɔsi an na ka mɔgɔw da don bɔrɔ kɔnɔ an bɛɛ b'an sigi k'o filɛ k'a fɔ wayi arasiba ka ko don ou bien PMI Mali directeur ka ko don mais maliyɛnw a ye wuli a k'aw yɛrɛ ɲininka quoi ni jamana in n'an ye ninnu to yen aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ taa kaso la maa kelen da se ka wuli k'a jɔ Mali kɔnɔ tugun donc bi ne bɛ fɛn kelen de ɲini aw fɛ CDR jama cɛ a n'a muso an maliyɛn minnu bɛ yen a b'a dɔn an caman ye kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ moi je suis l'un des coordinateurs de M5 États-Unis mais M5 est-ce que an janfara ou an ma janfa de M5 mɔgɔ minnu bɔra ka est-ce que M5 ka kɛlɛ kɔrɔ kun ye nin ye wa fɛn damadɔ bɛ Mali kɔnɔ bɛ a b'o jateminɛ M5 janfara cogo min na ka majorité séparée ka société civile dispersée aw yɛrɛ ka CDR ka tila ka don aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi maliyɛn bɛɛ de bɛ fara un à un donc bi n bɛ yan ka appel dɔ lancer aw ma aw maliyɛn minnu aw ko an bɛ Mali fɛ a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ye baara dɔ daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o ma ko front contre la dictature au Mali a ye wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ye na an ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli fɛn maa kelen kana se ka sago kɛ anw na ne ko ka mɔgɔw fa n'u ba nin an bɛ se k'o jalaki ko o ka dabila réseaux sociaux kan o tiɲɛ ye mais k'a fɔ gouvernement ye nin min kɛ nin man ɲi nin bɛ jamana sigi kɔ nin bɛ jamana taa ɲɛ est ce que o ye kojugu ye jamana kɔnɔ wa mais n'an tɛ sera k'o fɔ o tuma an ka jamana bɛ to ni min ka di faamaw ye olu b'o de kɛ depuis Mali créera fo bi o de dɔrɔn tɛ se ka k'an fɛ yan o de kosɔn baara tɛ yen o de kosɔn mɔgɔw tɛ se ka dumuni k'u sago la o de kosɔn Mali dugu caman bɛ yen hali musow dɔgɔtɔrɔso t'u bolo ka taa jigin parce que mɔgɔ damadama dɔrɔn de bɛ yen mun bɛna k'u sago kɛ donc n balimaw bi c'est un appel de cœur aw ye na an ka fara ɲɔgɔn kan la prochaine fois n'an bɛ bɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ u k'a dɔn ko les Maliens des États-Unis disent non à la dictature. Nous disons non à la dictature militaire. Non à la dictature militaire. Oui à la justice et à la liberté d'expression. Oui à la justice et à la liberté d'expression. Aye wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ e la a bɛ kɛ ne la a bɛ k'an bɛɛ la donc Arasta nous sommes aujourd'hui Arasta back. Nous sommes aujourd'hui, demain Arasta, nous sommes après-demain Arasta, on était hier Arasta, et aujourd'hui nous sommes Arasta, et demain nous serons Arasta. Parce que Arasta c'est nous tous, et c'est la lutte du Mali, et c'est la lutte de la liberté. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci.
c'est bon. Bon, an bɛ foli bila bɛɛ ye. An bɛ foli bila bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ nana komi nɛnɛ fanga ka bon dɔw yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ olu ma se ka na jɔ quoi. Donc an bɛ bɛɛ fo. N'i y'a ye an bɔra nɛnɛba in na ka na Rasbat ko de don. Donc an ka Nelson Mandela o de ye Rasbat ye Mali la. Donc na problème b'ale la problème b'an bɛɛ de la. Donc bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ. An ye mɔgɔkɔrɔbaya an ta ye duwawu de ye. Ka n'aw épauler aw pour que ni duwawu ye Ala bɛ nɔgɔya don a ko la cogoya min na. Donc Ala k'an dɛmɛ bɛɛ ka courage ta. Donc courage in de ka ɲi n'an ye courage ta tôt ou tard a bɛna abouti an sago la. Yarabi Ala ka an sago d'an ma. Ala ka Rasbat ɲuman bɔ. Donc Ala ka Mali taa ɲɛ. Merci. Ni Ala kira kanu kosɔn kisi ni nɛɛma b'a ye. O de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. Assalamu alaikum. An ka foli bɛ maliyɛnden hɔrɔn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye. Nin ko bɛ yɔrɔ min na bi Rasbasi ko tɛ nin ye faso ko de ye. Bon Rasbasi ko fɛnɛ b'a la bon n'i y'a jateminɛ an ka jamana ni Musa Fanga bɔ a la démocratie nana Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka lafiya de kosɔn ani jamana ka taa ɲɛ. Mɔgɔ tɛ se ka na sigi fanga la k'i b'i yɛrɛ sago kɛ Mali kɔnɔ an t'o tilela bilen. Donc non à la dictature, vive la démocratie et puis encore an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ. An ka ɲɔgɔn buruja dabila réseaux sociaux sanfɛla la diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ ka maliyɛnw lajɛ bi a ko kɛlen don maloyala ko ye. Justice t'an fɛ Mali kɔnɔ fantan tɔɲɔnen don hali sini faamaw bɛ benna fantanw kan faamaw b'u k'u sago kɛ mɔgɔw la. Bon n'i ye sɔrɔdasi ninnu filɛ fanga la bi n'u y'a kɛ ka ɲɛ o tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ mais n'u ma kɛ ka ɲɛ o tɔgɔ jugu bɛ fɔ. N'aw nana fanga la aw kan ka jamanadenw lasigi aw b'a kɛ ka ɲɛ walasa jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo ye ɲɔgɔn ka baara kɛ ka jamana bɔ degun kɔnɔna la. Bi ma Mali bila tigitɔrɔgɔ la Mali bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ nimakaran de la. Maliyɛnw kan k'o de faamuya. Nin tɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ nin ye fantanw ka kɛlɛ an bɛɛ lajɛlen fantan de. An ka Mali bɔ nɔgɔ la walasa hali caman maliyɛnden minnu bɛ ka taa sa cɛncɛn sanfɛ ani ka taa sa kɔgɔji la dɔw bɛ se ka bɔ nin bɛɛ la. Maliyɛnw il est temps Mali kun dɔnnen don fɔlɔ ni hinɛ de ani jigiya ani dunan bisimila mais Mali bilama a kɛlen don fɛn wɛrɛ y'an bolo. Mali ko kɛlen don maloya ye. Ni maloya kan ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sɔrɔ vraiment il est temps Mali ka changer. Faamaw ka benni fantanw kan ka dabila Mali kɔnɔ il est temps. La liberté d'expression tout le monde a droit à ça au Mali. Hali Amérique y'an yɛrɛ Donald Trump a bɛ critiquer o min Amérique président ye. N'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ ka ɲɛ n'i y'a kɛ ka tiɲɛ a bɛ fɔ ka tiɲɛ fɛnɛ. Donc il est temps mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn faamu. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ bengali a ka dabila Mali kɔnɔ. Aw tɛ se ka mɔgɔ minɛ ka taa datugu ten ko aw bɛ marifa bɔ aw bolo ou bien k'aw de bɛ fanga la bi. Marifa bɔ aw bolo aw de bɛ fanga la bi mais anw de ka impôt bɛ ka marifa sa aw ye anw de ka impôt bɛ ka marifa kisɛ sa aw ye fɛnɛ. Anw de ka impôt ye tenni don aw kan na k'aw kɛ sɔrɔdasi ye. Donc a kana n'a fɔ k'a bɛ taa ben fasoden dɔ kan ka dɔ ka hakɛ minɛ ka di dɔ ma. N'i y'a jateminɛ CDR mɔgɔw bɔra o don na k'u bɛ taa autorisation ta ka marche kɛ ko coronavirus bɛ sen na. Ni dun y'a jateminɛ alimami min ka da la Balabugu il y a même pas une semaine ou bien 2 semaines de cela o ka mɔgɔw bɔra ka jama fɛngɛ a ka da la mais autorisation ko ma fɔ o t'a la. Bon Kaouji min fana taara bi Kayi avec 50 personnes réunies dans la salle. Plus de 200. OK, plus de 400 200 réunis dans la salle. Coronavirus ko ma fɔ o t'a la. Autorisation ko ma fɔ o t'a la. Donc Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw ani bandaw a y'a essayer a ka sabali a ka segin aw kɔ. A bɛ ka taa ni jamana ye taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ nin ye. Essayer ka wuli ka taa mɔgɔw minɛ ka taa mɔgɔw kidnapper ka so k'u ye essayer. I n'a fɔ o don na mɔgɔ minnu taara bɛn Bubu Sise fɛnɛ kan n'u tilala ka démenti k'olu tɛ essayer mɔgɔw ye a manamana ko ka dabila Mali kɔnɔ parce que n'a ma dabila finalement bɛɛ bɛna marifa de ta k'i yɛrɛ défend parce que vagabond bɛ tilen ka taa ben mɔgɔw kan ka t'i cɛ ka so ko essayer ka sɔrɔ essayer tɛ. Essayer mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ minɛ Mali kɔnɔ a ye lettre ci u ma mɔgɔw bɛ t'u présenter ni min ko k'a bɛ boli a bɛ se ka t'o minɛ frontière la mais ka wuli ka taa mɔgɔw kidnapper ka so sufɛla la k'a essayer mɔgɔ ye vraiment il est temps a k'a dabila. N'a ye essayer mɔgɔ fɛnɛ k'a bɛ se baara la ka jamana in bɔ nɔgɔ la a wuli a ka nord sauver a ka nord bɔ bolo la a ka taa Amadu Kufa minɛ a ka taa Yaya Kali minɛ essayer ka baara o de ye jamana kɔnɔ
essaye ka baara tɛ ka taa ben aw nana fanga la a ka baara tɛ ka taa ben journalistes kan ou bien a ka baara tɛ ka taa ben artistes kan. Il est temps au manamana ko ka dabila Mali kɔnɔ. Prenez ce pays là au sérieux, je vous en prie. Nga kuma b'o yɔrɔ de kan. A ye jamana in ta sérieux la. Mali ye danbe jamana ye, Mali ye hɔrɔn jamana ye, Mali ye silamɛ jamana ye. Mais silamɛya ni danbe a bɛɛ bafoué le Mali kɔnɔ bi. Démocratie est bafouée au Mali. La démocratie malienne est prise en otage au Mali. Il est temps à ka dabila. An tɛ jɛn'a bi, an tɛ jɛn'a sini. Ça c'est les Maliens des États-Unis à New York City. Et puis les gens de CDR aussi. Donc vraiment il est temps Assimi Goïta ni ka mɔgɔ a ka hakilina changer. Ni mɔgɔ min bɛ ka manipuler a tigi ka dabila bi a ka dabila sini. Parce que n'a ma dabila aw tɔgɔ jugu de bɔ fanga in na. N'aw dun y'a kɛ ka ɲɛ aw tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ. N'a y'a kɛ ka tiɲɛ fɛnɛ aw tɔgɔ jugu de bɛ fɔ. Et puis l'histoire va vous juger aussi un jour. N'Ala ye si ni kɛnɛya d'a ma a bɛ ka juru min don Maliyɛnw na o bɛna sara o la sini dɛ. Donc a ye miiri o la. A ye miiri fɛnɛ ko Ala de ye fanga in kalifa la a bɛ tila ka fanga in minɛ o la fɛnɛ. Donc a ye miiri o la a ka sabali a ka sigi a kɔ. A ye mɔgɔ minnu minɛ arbitrairement ka t'u datugu sans prévenir rien. Yan'a ka baga olu ma ka t'u datugu sans prévenir rien. A ye Ala minɛ a ka mɔgɔ minnu ye jamana wari dun a ka wuli ka t'olu nɔfɛ. A ka fara journalistes la a ka fara artistes la a kana ben fantanw kan. A ye wuli mɔgɔ minnu ye wari dun a ka t'olu minɛ a k'u juger. An b'a fɔ k'a fɔ a bɛ baara la mais aw tɛ baara la a bɛ ka taa ben artistes ni journalistes de kan. O de ye faso jɔ ye wa? O tɛ faso jɔ ye. Il est temps, démocratie malienne, que ça ne soit pas pris en otage par n'importe qui que ce soit. Ante Djena bien, Ante Djena Chini. Voilà, merci. Salam alaikum tout le monde, bonsoir. Ambe Befouka, Bewali Numando, et on a balmaké de Sikou Sakou, Kabo New York, à New York prison. Ambalmo, Amba Boufou, Akabulika Jo, Anaka Chesrila. Bi Ambe Antia Kafo Rasbash Dronkama. Ambe ande ka liberté d'expression ko de défend. Ambe ande ka démocratie défend. Ambe ande ka constitution ko défend. Ote mokoy. Et Rasbach kelema minabi. Malien dembe de minena. Yatime o jigi o de karlabi. Falata o jigi o de karlabi. Et la voix de sans voix. Mɔgɔ minnu ni kuma da t'u bolo olu kuma da de minɛn'u la bi de bɛ Rasbach minɛna don min na ka na se bi ma information tɛ jamana kɔnɔ bilen hali Rasbach a jigulamɔgɔw bi a bɛɛ dusu kasilen don ka da kun jumɛn kan n'ale tɛ information tɛ sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ Rasbach de ye nin sɔn ani jugusɔn ye n'a ma kuma a niw tɛ lafiya n'a ma kuma a jugulamɔgɔw tɛ lafiya ɔ an bɛ yɔrɔ la bi an bɛɛ jatigɛlen don an bɛɛ sirannen don mɔgɔ tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ bilen mɔgɔ tɛ se k'i ka hakilinata di bilen n'o ye an b'an yɛrɛ ɲininka an seginna dans mɔnzɔn fanga de kɔnɔ wa ou bien quoi ne hakili la an bɛɛ bɔra yan 2018 la ka bɔ ka mankan kɛ k'a fɔ ko ka taa voter an diya ɲɛmɔgɔ ye ɔ n'a ma ɲɛ o élection tɛmɛna Buwa sigira Buwa taara an ko Buwa taara kun min na u ko ko wayi ko parce que ko mara ma ɲɛ ko san 7 kɛra gɛlɛya kɔnɔ san 7 kɛra injustice kɔnɔ san 7 kɛra bingali kɔnɔ barantanya kɛnɛyantanya lakanabaliya bon ni Buwa taara sisan an ɲɛ bɔ ko bɛ ka kɛ bi mun ka jugu ni Buwa ta ye Buwa kun bɛ kuma min na an k'an yɛrɛ ɲininka Buwa ma deli ka mɔgɔ si bali k'i t'i ka hakilinata fɔ quand même mun ka di kun ni kan cɛ a ko k'a bɛ to yen bi n'anw ye Buwa gɛn ko sisan ko mɔgɔ kana kuma ko ni kumana ko ni critique kɛ ko wayi ko o ye crime ye constitution kan ka yɛlɛma ko n'a fɔra Mali kɔnɔ bi k'u ye critique gansan kɛ e bɛ taa kaso la mais kuma min bɛ fɔ nkalon don wa tiɲɛ don ɲininkali bɛ yen di ni Arasa ye mun fɔ Farabugu est ce que tiɲɛ don wa nkalon don mɔgɔ si m'a mɛn ko Arasa ye mun fɔ Farabugu ko mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ ko nkalon don bɛɛ ko ayi k'a ye tiɲɛ fɔ ko mun na k'a b'a fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ o bɛ fɔ mais n'i y'a kɛ ka tiɲɛ fana o kan ka fɔ dɛ o fɔlen man ka kɛ crime ye CNT tacogo o ma dogo mɔgɔ la bɛɛ y'a ye hali mɔgɔ minnu yɛrɛ taara CNT kɔnɔ olu yɛrɛ ko wayi ko vraiment k'a ma ɲɛ jɔn y'a kɛ ka tiɲɛ ɲininkali bɛ yen di mun y'a tiɲɛ ne hakili la o kan ka jalaki wa o man ka jalaki o jalakili bɛ se ka kɛ crime ye wa Malimaw an k'an yɛrɛ ɲininka bubu yɛrɛ minɛ cogo filɛ anw tɛ yan bubu ko la an tɛ yan mɔgɔ wɛrɛ ko la an bɛ yan Maliyɛn den bɛɛ de kama ko karisa ko il a la potentialité d'être un président aw ni Ala cɛ mɔgɔ kan ka minɛ o la Maliyɛn den don wa Maliyɛn den tɛ est ce que a kan k'i présenter wa a man k'i présenter n'a kan k'i présenter a minɛ kun
nin bɛɛ bɛ a yira an na k'a fɔ 2022 élection min natɔ filɛ nin a taara ka ban tactique d'intimidation a kan ka dabila an tɛ se k'an sigi k'a lajɛ bɛɛ kan ka wuli nin tɛ CDR ko ye nin tɛ Rasbach ko ye nin ye ka journaliste bɛɛ daminɛ i la ka parti politique bɛɛ daminɛ i la ka avocat daminɛ ka juge daminɛ o de kɛtɔ filɛ nin malien bɛɛ kan ka wuli k'a fɔ an tɛ se ka jɛn ni nin ye en 91 mɔgɔw de nin bɔra nin kɔsɔn pour avoir la démocratie pour avoir la liberté d'expression bi ko dɔ ka na ko parce que e tɔgɔ ye karisa ye ko jalamugu bɛ e bolo ko wa ko marifa bɛ e bolo ko wa ko mɔgɔ tɛ se k'i sago fɔ jama kɔnɔ ne ko jɔn nana ni jɔn ye Mali kɔnɔ jɔnya la mɔgɔ ye mɔgɔ mɔkɛ minɛ ka na jɔnya la wa ne ko bɛɛ sago tɛ Mali la wa pour que dɔ bɛ se k'a fɔ dɔ ma ko e ni kuma man kan n'i tɛ fɛ fɛn ka f'i ma kana fanga ta n'i ye fanga ta ni fasodenw ma content u bɛ bɔ ka critiquer critique minnu don critique constructive de don critique o bɛ e yɛrɛ dɛmɛ de o critique de bɛ jamana jɔ n'i critiquera ko min na o kɔrɔ de ye k'i bɛ ka mun kɛ a ma ɲi a kɛ ka ɲɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ jansa o la ne ko e kana critiquer yɛrɛ ka ban ça veut dire que an bɛ yɔrɔ jumɛn sisan mais vraiment a ka gɛlɛn u k'a lajɛ faso in basigili bɛɛ de ka hɛrɛ b'a la n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye bɛɛ ka laɲini de ye transition in ka se ka ɲɛ fasoden ɲuman bɛɛ ka laɲini ye du ka se ka ɲɛ dutigi bolo ka d'a kan n'a ɲɛna a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma n'a tiɲɛna fana a kɔlɔlɔ a tɛ fɔ an si kɔ an si tɛ se ka wuli k'anw bɛ bila transition na nkalon kan anw ka critique kun tɛ dɔwɛrɛ u k'a kɛ ka ɲɛ n'a kɛra ka ɲɛ a hɛrɛ bɛ se anw n'olu bɛɛ ma vraiment bɛ bɔ kuma la ala ka faso in basigi an bɛ milikɔrɔ di nabi ma n bɛna i ka kuma sɔn jila yɔrɔ dɔ la i ye kuma dɔ fɔ sa Boubou Cissé n'aw hakili b'a la 2012 coup d'état kɛlen sɔrɔdasi kelen ninnu wulila ka taa Sumala bugɔ f'a ka so ala ma hinɛla Sumala bi fo k'a galaka fo a taara plus de 6 mois kɛ Faransi k'a furakɛ o wagati la an wulila an kulela dɔw ko non fama 91 mɔgɔw don aw hakili b'a la hali minnu tun bɛ wulila réseaux sociaux ka tile fila in na sisan 70 ans mɔgɔw kana ta dɛ a donna mais depuis ala ye Sumala ka kalifa minɛ m'u bɛɛ daminɛlen parce que u tɛ Mali fɛ u b'u yɛrɛbakun de fɛ mais min fɔ maliyɛnw ye ni se in na an k'an jija de an ka mɔgɔ ko kuma an k'o to yen ka mɔgɔ ko to yen mɔgɔ min bɛ se ka Mali bɔ hali n'i t'a tigi fɛ n'a tigi bɛ se ka Mali bɔ an ka tugu o tigi nɔfɛ ninnu ka don o don e ka lajɛ an ka mɔgɔ dɔw tun b'an ka M5 la anw ye baara min kɛ M5 la États-Unis aw bɛɛ an bɛ foli k'aw bɛɛ la bi parce que on est le seul pays min sera ka plus de 22 000 $ bila ka taa Mali la plus de 22 000 $, le seul pays au monde malien de la diaspora. Mais notre argent a été mal utilisé et moi je suis là mal utilisé au lieu de donner M5 contre la Bika, M5 Chi. Est-ce que M5 est quelqu'un sur la soupe à Baram est-ce que M5 a quelqu'un du Kouinia? Vous pensez que on peut boire quand on joue clé coro quand on a manimako warta ko chigata malla ka clé ka keko anga mɔgɔw ka tila ka mɔgɔw minɛ k'o don ka sɔrɔ ko parce que ko mɔgɔw kumana o tuma anw bɛ jamana min kɔnɔ donc anw tigɛra anw yɛrɛ de la donc n badenw Mali bɛ ka taa danger jugu de la danger jugu il faut qu'on se réveille et puis an b'an sigi don o don ko wayi ko ni ala sɔnna ala walahi ala tɛ sɔn n'anw yɛrɛ ma wuli ala tɛ sɔn n'anw yɛrɛ ma wuli don o don an bɛ nin kuma de la an ka to ala ma wallahi n'a y'a to ala ma ala tɛ jigin ka na an ka kɛlɛ kɛ ala y'an da déjà comme Segu y'a fɔ cogo min na k'an bɛɛ kɛ maliyɛn kelen ma fisa kelen ye i wolola Mali la i ka fanga m'o kɛ i fa ni ba wolola Mali la i ka fanga m'o kɛ k'i kɛ maliyɛn ye ala de y'o latigɛ i ma donc a ka kan an ka wuli ka kɛlɛ kɛ donc vraiment merci beaucoup ne bɔ kuma la yɔrɔ in na parce que ça fait tellement mal k'a ye bi après plus de 30 ans de démocratie, comme parce que quand lui est critiqué, mais depuis quand dans le monde entier, si vous c'est la honte totale au Mali. Hein? Est-ce que comment est civil gansan, civil gansan mené, civil comment faire coup d'état? Dans quel pays du monde on est? Où sont les militaires? Militaires nous coup d'état militaire militaire donc c'est arrangement sans arabe
ou bien né sans arme, ou bien out sans arme, on ne peut pas coup d'État Mali. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis, service de renseignement du Mali, vraiment, c'est la honte, quoi. Moi, mais je suis ici à la sécurité à Obebado. Mais un homme de la sécurité doit être digne et fier de son propre pays. Tu dois refuser un certain nombre de choses, tu dois refuser. Aujourd'hui, Maminga l'impôt n'a qu'à faire un bébé caca, et qu'à faire un bébé caca, dima, et qu'à ta baroma, parce que qui fanga est là. Ça, c'est la honte totale. Ça, c'est la honte. Nous sommes kundo Amérique jamana mi kono ya surashi fanga mbeya surashi la te gien surashi la faut qu'il ça mais yanno o surashi ba do ka fo marfani fe mbubulu eni ne ani ni an ba fenge de kalembe ko oduma o de ko so lu bambu ya o jakwe donc marion anga na ni beto ala makoy ay wula anga keleke anga jamana segi an yerema ate sega mo yere ko de. Donc vraiment bi bokk mala aw ni ciani baraji assalamu alaykum rahmatullahi wa ta'ala barakatuh ambe feka min fo anga armée aya me armée min fo ko Mali ka anga Mali anga tradition ikanga ta boy teri choufe au ka baroke ko ka dabla aywa ko ka dabla de ko caméra be ko préfet caméra ani gouvernement caméra be le gouverneur caméra o ya foloye o ta foloye aywa ko aw kana taw sigi temiro la ko ya rassemblement ko ka dabla de na yo ke ay coup d'état ke aw menum bi ta sigi ko be kunyo mariage ka ba je ka akuma fo aw ni nyogonche akanka organiser chugomina dengundi ukanga organiser chugomina ani hali bani wakanga ta sigi ka min fo nyogon yani suka do dugu ko ka dabla de atike malable de coup d'état do aya famu mate boy teriye blé teti wuli malable ko wa mo man ka rassemblement foike mo man ka abada aw ka fo ko ne teriye ne bita mon faye bita bon baye ani du kono mo be sigi ambe baroke mbita o ke ni mbora mi soro ka taso du kono mo be rassembler ko ka dabla de ko coup d'état de aywa muno de Rasbach, 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 Rasbach. À bas la dictature! À bas la dictature! À bas la dictature! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la démocratie! À bas l'injustice! À bas l'injustice! À bas l'injustice! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Cherchez Bella Jeleniche. Merci, merci. On a voulu Kata Bella Jelema. Surtout Bibi Nanflerom, il fait 35 degrés ici, mais au Bella do Borafo Philadelphie, do Borafo Jan Kanani Kenekan. On a fait un comme un bébé de Chokom na Fasokodo. Et puis, comme nous avons fait mal bébadon, et justice mbeka mal bébadon. Nanya Sigi ko parce que 4 ans. Par finir, Surasun Numba fait qu'un Malien bébé d'amener. Donc il est temps, Malien bébé Kaouli Kanin Keleke. Nanya Miri, les événements de 91, 92, disons. Ceux qui se sont sacrifiés pour amener la démocratie au Mali, Bibina, Soubina Tigana. Donc il est temps que Angaouli Kanin Kele. Il est temps que Angaouli pour que la liberté d'expression soit appliquée au Mali Fambe. Il est temps que Angaouli pour que la liberté d'opinion soit appliquée au Mali Fambe. Au Bolin Kofe, on va faire comme nous faisons tout simplement. Rasbat minena ko parce que ko avec jamana déstabilisé. Rasbat naga et les 5 détenus là minena ko parce que Kuba fait coup d'état. Malmao nanye kasonge ka dossier takalaje. Ayo mun publier les sociaux sans fait. Vraiment c'est une honte pour les Mali. Souvent tu te poses la question, je suis sûr de même bambolo. Kasonge c'est quelqu'un en dalin dollar. Mais en tant donc sur la personne ne va qu'en voir. Ou bien avec Astra, avec Posum, avec Astro Joro Denyewa.
franchement, on te ka famia. Donc il est temps qu'il assume. On veut la libération totale, sans condition, de Rasbach et les 5 détenus. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Okay. What's happening is crazy. The fact that people think that they can silence somebody, that they can just snatch somebody from their home and pretend as if everybody will look. They think they can do this because they think we will say nothing, that we will do nothing, that nothing will come of it. They make it seem like freedom of speech is a privilege, but that is a human right. It's a right that we're all born with. We have the right to say what we want to say and do what we want to do. That's right. By arresting Rasbach, they have simply showed us that they do not care, that they think they have power over us, that they think that we will sit there and allow for this to happen. It's time that Mali joins the rest of the world towards a better future, towards democracy. That this is not a dictatorship. This is not a one person says all. The president does not have all the power. We are the people. We don't want to give power to the president. We give power to the people. Right. We're the ones that give them the position, the power that they have. And it's time today that we reclaim that, take that back for ourselves, and show them that they cannot do whatever they want to us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Voilà, ambalma muso Fatima bora ka mu fo sisan anglais la. A kuma min fo a kuma fo ka ba. Ako démocratie o beka hakedi. Hake mini ala yera dima. Mɔgɔ tɛ se ko o minɛ i la ko c'est pas parce que k'i ye fanga b'i bolo bi ko e de bɛ se k'i sago kɛ mɔgɔ la ko c'est pas ça ko il est temps maintenant maliyɛnw k'a lajɛ Mali gouvernement ani maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ ka fara diɲɛ mɔgɔ tɔw kan diɲɛ bɛ ka taa taabolo kura min kan bi an fana k'a lajɛ ka fara o taabolo kan parce que démocratie ye fɛn o ye hadamaden ka hakɛ de ye mɔgɔ tɛ se ko o minɛ i la kuma bakurubaya la an balimamuso in ye rappel de kɛ ka yira ala n'a ka denmisɛnniya bɛɛ ale bɛ jamana kɔnɔ a wolola jamana kɔnɔ jamana min ni mɔgɔ ka hakɛ tɛ minɛ i la mɔgɔ tɛ se ka wuli suko ni dugujɛ cɛ ka taa cun dɔ k'a ka du kɔnɔ k'a ta ko parce que ko marifa b'i bolo k'a ta a ka hakɛ minɛ a la ko ka da kan ko e tɔgɔ ye ko président ou bien k'e tɔgɔ ye ko Sorasi ko non k'i ka hakɛ ye mun ye o de ye i ka liberté d'expression ye i ka liberté de mouvement i ka kuma fɔ kuma min k'a sɔrɔ i ma dankari mɔgɔ wɛrɛ la voilà i ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min k'a sɔrɔ mɔgɔ ma dankari i ka hakɛ la bon nin ye an ka CNRI président yɛrɛ denmuso ye Philadelphie bien vrai k'a wolola Amérique yan mais a bɛ ka CNRI suit a bɛ ka Rasbach suit bon maintenant nin ye relève ye nin ye jigiya ye an ma k'a yira an na k'a fɔ CNRI c'est pas a tɛ Mali dɔrɔn na tugun CNRI taara fo yɔrɔ jan CNRI sera hali Amérique yan nin ye américain den yɛrɛ de ka kumakan ye ko k'a lase diɲɛ ma Mali il est temps maliyɛnw ka fara diɲɛ mɔgɔw kan ka se ka liberté d'expression ka se ka respecter n'a nana ye ko faso kɔnɔ faso min kɔnɔ ko faso ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ an ɲɛna ko karisa minɛna k'a ma nkalon tigɛ dɛ karisa minɛna k'a ma dankari mɔgɔ ka hakɛ la dɛ k'a minɛna ko mun na k'a ye critique kɛ a kan ka mɔgɔ siran ko karisa minɛna ko dɔ kɛra ko u ye fanga min kalifa olu la k'a ma kɛ ka ɲɛ ko a y'i da don o la k'a y'o fɔ ko karisa minɛna ka taa kaso la ka da o de kan balimaw ko mɔgɔ bɛ se ka minɛ de ko il a la potentialité d'être un président ko karisa minɛna de k'a b'a kɔnɔ k'i présenter n'an sera o jamana kɔnɔ an bɛ jamana sugu jumɛn kɔnɔ a kan ka mɔgɔ siran ni mɔgɔ bɛ se ta ka taa ta ka bɔ i ka denbaya kɔnɔ ni marifa ye i t'a dɔn a tigi bɔra yɔrɔ min na maliyɛn den bɛɛ kan ka jɔrɔ an bɛ yɔrɔ la bi nin tɛ CNR ko dɔrɔn ye nin tɛ Rasbach ko dɔrɔn ye maliyɛn den mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ bi i kan ka hami i yɛrɛ la insécurité kɛlen bɛ ka Mali fan bɛɛ labɔ a bɔra nord la a bɔra sud la sisan kɔni a bɛ fɔ an ka duw yɛrɛ kɔnɔ a bɛ du kɔnɔ ka da mɔgɔ jumɛn bɛ ka bin an kan an yɛrɛ ka impôt dira mɔgɔ minnu ma k'u ka lakana
ko ka nord be ka mina ana nord yara mina na ka ban jamana cher flana be mina na je cher du Mali o mina na ka ban oh Sorasi kero yoro jume hein Sorasi kero yoro jume quelque yoro te wa est-ce que Sorasi de kanga na civil ou na politique ko ke wa Sorasi kero quelque yoro politicien kero office kono na wi est-ce que ni Sorasi yara quelque yoro bla faut qu'on ait do bureau de kono est-ce que Ninte Sorasi to yara la démoraliser wa ni Sorasi quelque yoro bla kana quelque katikati no fait kana quelque bureau no fait climatiseur no fait Sorasi to munu be quelque yoro la est-ce que Nintu fari fa quelque kono wa on be ka jamana na démoraliser wa ou be mo mi nyafo mo mi milliard chou on be ka jamana la démoraliser wa ou be mo mi nyafo 1200 milliards yo de chou oh mo mi nyo chou o de anje jila wa ou o de anje kurana wa ou be fana mo mi nyafo di mbalma il est temps mo ka kunu ga boni ngono you know il faut que anga boni ngono quoi anga boni ngono Mali tise ka tanye ninkanga et depuis sanjume kokele Mali be demadona et mais vengeance de ne wa ube ne faso jodi ne vengeance de mbake mo kana fo et arasa de bora benyana ya Mali kona ka coup d'état condamné par principe depuis 2012 ali ni coup d'état laba munkera ulu yere dako anga njija coup d'état kana ketuguni e o mo tugudi obitla kana mo ma au condamné mo ma au mine mo ma au jalagi aya kufo ako anya ke kada kunjumeka uko ku ya ke kada ka ko jintanya barantanya insécurité be jamana kono boama foike o de ko so tese ka to balika bi o bi mumbe ka ke bi est-ce que insécurité banawa hein est-ce que corruption banawa oh mais avec choko di bi mais anga sabalisa catastrophe ambebe ala deli alisa ala kanya kaduma mais antise kan sigi ko ka fo ku busago ke ko kadaka ko fanga bubulo mo chitu contrôle là parce que ni malais on a mais ou même mo fo anga be anga transition demain c'est vrai transition nga demain ke mais transition be demain chokodi est-ce que abe demain galon de kawa est-ce que abe demain d'enfant de kawa transition be demain chien de camp abe demain clénéa de camp ni ya ke kanye ambi demain camp mais ni ya ke ka chien ante ce qui démocrate on va critiquer korote ka foko quartier manigné critiquer korote quartier be sira munka amai sira nyumanta ambi soutenir oka et maintenant on a la que ko ye critiquer que ko c'est ça qui veut que faire ka jamana na déstabiliser eh mais ni président mungu sigelembe aka manda maban sans flatora là oh ni ya juridiquement au corps mundé c'est pas un coup d'état et mo minyo ke otigi ma condamné otigi katla ka foko karsaya a coup d'état miri e malmo e munya ke o mamine mungo ko abe mungo no ko debe mine malmo ametan ko me ametan jami mo chitu contrôle là alisa amba nyinu fe uka seguko uku boloda udusuka nube façon nga basigi fe ninkekuma te sisanye arasa mine kunte ebe mo to munum fana bubolo mine kunte umna kunta kadaka nintese ka faso basigi e da ko ka faso basigi faso batese ka sigi nama jamana dombela kanya hakela seder bora bien benyana kabeta e uka marché ke e mune kera uyu banga autorisation di e mais 2 semaines passées anyaba la mamou diko ka misridala mo million bora ka tout siga ko dala e mais autorisation di rola e corona ko mama foi M5 mouvement be kera nyana pendant 4 mois mo bora corona kumbe odo mani me corona ko mama fo kawjim bora bi kata plus de 400 personnes corona ko mama fo monde la CDR tete ka bo ka marcher pacifiquement ka soro faso dambakari faso dlomona bon donc ambe ala deli alisa ala ka jisma ka furai ala ka jisma ka surai ala ka faso impasigi ala ka faso tanye ala ka CDR tanye ala ka faso dembe kisi anga la nyine dro faso nga se kanyo jo merci tout le monde libéré 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 voilà assalamu alaikum ok an shira yɛrɛ la ala ka tile yɛrɛ d'a ma ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo
Mali cɛ ana muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ok n'i y'a ye an bɔra bi an ma bɔ baasi wɛrɛ la faso kanu de y'an nabɔ. Faso kanu de y'an nabɔ parce que n'i bɛ Mali kɔnɔ i tɛ réalité ye. N'Ala y'a kɛ n'i bɔra ka taa kɔfɛ i bɛ réalité ye. Anw fɛn fɛn filɛ nin ye anw bɛɛ ye fantandenw de ye. An t'an kɔ dɔn an t'an ɲɛ dɔn. Ne ye burusi kɔnɔmɔgɔ de ye n bɛ bɔ Farakɔ mara de la. Segu anw ka dugu école datugulen don a mɛnna. Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Amérique ma n mana yɛrɛ jira la n mana waso la n nana n badenkɛ kanu de kosɔn parce que ale de ye Mali yira an na an bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ an bɛ Mali dɔn dɛ mais ka Mali kanu don an dusukun na Mamadu Yusuf Bacil ale de y'a yira an na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ala k'a sara a bɛ yɔrɔ min na nin ye bi a bɛ janfa an kɔlɔn de kɔnɔ n'i ye janfa n'i y'i tigɛlen ye janfa n'a sirili i ɲɛna Konte Arasbati ye mɔgɔ min a hakili ka bon a muɲunen don a sabalilen don a bɛ buna adamaden bɛɛ fɛ mais n'i y'a ye nin y'a sɔrɔ o ye Ala ka jɔnya Ala ye jɔnya de yira a la a m'o yira a la ka d'a ka finna a y'a yira a la ko e ye jɔni sen fila de ye ne bɛna ko k'e la min bɛ tɔ waaju o la Arasbati minɛni a ma digi aw na n'i y'a ye an bɔra bi an bɔra Ala ni Alakira ani faso kanu ka na ɲini aw fɛ Mali ɲɛmaaw an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen aw bɛɛ ye burusi kɔnɔmɔgɔw de ye aw bɛɛ somɔgɔw bɔra so de ka na kalan kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ ok ni Bamakɔ jara min na o tɛ taa o t'a bɔyɔrɔ fɔ a den ye an b'a ɲini aw fɛ a y'aw bɔyɔrɔ fɔ aw denw ye a y'aw kanu don an yɛrɛ la sa dɔ kɛra ne ye Seku ka den de ye n mana kuma kɛ diyariya la dɛ n bɛ Arasbati kɔ bi n b'a kɔ sini bandaw e ko ko Arasbati y'i dɔgɔya an b'a ɲini fɛ Mali sigilen don bonya ka tiɲɛ don kuma bɛ n'a fɔ cogo de don a m'i dɔgɔya bi a m'i dɔgɔya sini mais an b'i ɲini Ala an b'a ɲini fɛ Ala kosɔn an bolo fila b'an kɔ ye anw bɛ fɛ de an ka faso kanu ka don an na an ka ji ɲuman sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman sɔrɔ an ka izinibaw sɔrɔ an denw bana kalan ma n'i y'i den don école la bi a tɔɲɔgɔn yɛrɛ b'a fɔ k'e bɛ taa mun kalan jan kɛ i bɛ tila école la e bɛ baara sɔrɔ wa ok kalan dusu bɛ don i kɔrɔ cogo di hali n'i kalanna i tagamatɔ sen kan i sɛbɛ i ta bɛ kɛ de na ɲɛ ma i kan ka lettre ni kalan kalan dabɔra o kama a ma dabɔ o kama dɛ an b'a ɲini aw fɛ Ala kosɔn a ye Arasbati bila Arasbati libéré Arasbati a y'a bila Ala ni Alakira kosɔn an tɛ kiri kɔ an tɛ wɔyɔ kɔ an bɛɛ de ye fa kelen ye an bɛɛ de ye ba kelen ye ok ni donna min gasi la aw ka yafa ma Ala ni Alakira kosɔn a k'an bɛn o la merci. Ne ko ne badenw a ye kuma kelen fɔ n ye n'a y'a sɔrɔ Arasbas ni coup d'état kun ka di Arasbas ye don min na Arasbas taara kunbɛn aviation na o don bɛ cogo di mɔgɔ joli tun bɛ dans la rue est-ce que président kɛra an ka Mali bɛɛ lajɛlen min kun bɛ na i komi a cogo n ko f'u y'a wele ko phénomène n'a kun ka d'a ye o don a bɛ yɛlɛ Kuluba ka taa Kuluba chaise ta mais a m'o kɛ o parce que a tɛ coup d'état fɛ n'a y'a sɔrɔ coup d'état kun ka di Arasbas ye Soumaïla ale ni Arasbas u ka mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan u ye maa 3 bɔ k'a don Bamakɔ o 3 kɛlen kɔ u b'i marché ka fanga siran ka fanga yiran fo u ba MINUSMA kana Boubacar Keïta dɛmɛ pour que ordre ka don yɔrɔ la o ordre kɛlen wagati min na Arasbas de m'a fɔ an bɛ bɔli min kɛ an k'a dabila parce que déjà le président est démocratiquement élu an tɛ se k'a fɔ an bɛ bɔ k'an bɛ taa lawuli n'o kɛra o bɛ coup d'état de ye. Nous voici encore une deuxième chose pour montrer que on est Arasa ka kuma mana fara ɲɔgɔn kan ka fɔ Arasbas tɛ coup d'état kɛla ye bi coup d'état kɛla tɛ donc u bɛ fɛn o fɛn kɛ u kana nkalon da la a bɔlen kɔ a la ko a ye fɛn min fɔ président ma an bɛ démocratie de la o n'i ko i bɛ démocratie kɛ i bɛ ko ku n'i nana présidenya la i bɛ nɛni ku i bɛ dɔgɔyama ku Ibrahim Boubacar Keïta a fa nɛnina wa a fa ma nɛni a ba nɛnina wa a ba ma nɛni est-ce que mɔgɔ ye badaw ba nɛni est-ce que mɔgɔ ye badaw fa nɛni Ibrahim Boubacar Keïta a taara mun de fɔ misiri la a ko walayi n'a danna ale ma mɔgɔ tɛ min ale kama a y'a fɔ a m'a fɔ ɔ kuma ka nin dɔrɔn fɔ badaw ma
ko n'a y'a sɔrɔ kunkolo ale ye min fɔ a y'a kɛ ni question yɛrɛ de a ma fɛn wɛrɛ fɔ a y'a kɛ ni question Badaw question min posé a y'o question de posé ne ko an fɛ yan jɔn y'a ye ko Mali kɔnɔ dɔ ye Badaw ka caricature kɛ o tuma Badaw ka fisa caricature ma ni u ma nin dabila an bɛna Badaw ka caricature kɛ ne teri don n b'a dɔn an de denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an b'a ka caricature kɛ n ma tila dɛ n bɛna tila k'a fɔ aw ye n bɛna min fɔ aw ye a ye président Macron lajɛ a ka caricature kɛra a ma kɛ n k'u y'a muso k'o kunkolo yɛlɛma ale nɔ na k'a yɛlɛma k'a kunkolo yɛlɛma a muso nɔ na n k'u tilala ka Macron bila sɔrɔkɛ la n k'u mɔgɔ bɛɛ y'o ye n k'u tilala ka Donald Trump min bi yan k'a kɛ photo baraba ye a da yɔrɔ k'o yɛlɛma k'o kɛ ɲɛgɛn ye cɛ n'a den nana ka n'u jɔ ka sugunɛ k'a kɔnɔ o kuma an tɛ o kuma mun de don an bɛna yɛrɛ faga n'a tɛ démocratie la a y'an ka faso bila n'a tɛ se ka faso ta a ye faso bila n'a tɛ se ka faso in taa ɲɛ a y'a bila n'a tɛ se ka nɛni ku a y'a bila n'a tɛ se ka dɔgɔyama ku a y'a bila a tɛna an ka wari dun gansan k'aw tɛ dɔgɔya an b'aw dɔgɔya bi an b'aw dɔgɔya sini. Assalamu alaikum. Ne b'a fɛ yan bi kosɛbɛ donc an nakun ye ka na Raspaci ko in de la toujours ani minnu minɛlen don Raspaci kelen tɛ détenu ninnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ u k'a lajɛ an bɛ opinion internationale ani national bɛɛ saisi démocratie de bɛ danger la parce que démocratie jɔsen dɔ ye liberté d'expression ye ani liberté de presse sɔrɔdasi ninnu bɛ fɛ k'o de bali tantɔ parce que ko yɛrɛ n'i y'a taga cogo ye ka mɔgɔ minɛ togo in yɛrɛ u bɛ ka danger wɛrɛ créer parce que o ye mun ye k'a fɔ essayer ka wuli ka taa mɔgɔ minɛ a ka so u ka baara ye ka renseignements de ɲini ye n'u ye renseignements sɔrɔ autorité wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ minɛli kɛ donc u k'u ka baara kɛ terroristes bɛ Mali kɔnɔ u ka renseignements ɲini mɔgɔ fagalilaw bɛ yen bandiw bɛ yen banditisme bonyalen don u ka renseignements ɲini bɛɛ k'a ka baara kɛ dɔrɔn n'o kɛra tiɲɛli tɛ kɛ o mais ka wuli ka taa mɔgɔw minɛ bandiw bɛ se ka profiter nin na ka t'u jɔ k'o ye SA ka mɔgɔw ka vie bila danger la donc u k'o jateminɛ en même temps Raspaci ka critiquew n'a ka dénonciation kɔnɔ moi je trouve que a bɛ ka sensibilisation dɔ kɛ o ye mun ye ka maliyɛn den bɛɛ k'i yɛlɛma ka Mali lajɛ ka kow ɲini k'a ɲɛdɔn an kun tɛ mun dɔn an ma intéressé mun na an bɛɛ b'a intéressé a la bi Mali ko kɛra an bɛɛ ka ko ye i kalanna o i ma kalan i bɛ fɛ ka dɔ dɔn a la à travers qui Raspaci parce que a b'a fɔ an ka to dunkan na o ye importance ba de ye an ka Mali kalanko bilalen don danger la n'i y'a jateminɛ génération laban in si ma kalan an si de ma kalan donc u k'o fana lajɛ parce que jamana tɛ se ka taga ɲɛfɛ ni hakiliw dayɛlɛlen tɛ hakiliw dabirilen de don k'a datugu bon fɛn mun fana kɛra ka tɛmɛ n'o ye dabirili ye ka na se yan nɔ o tiɲɛliw de kɔlɔlɔ filɛ donc ni bandaw nana k'a bɛ Mali bila arayi kan a k'a bila arayi kan ni jɛlenya ye ni Asimi ninnu k'u bɛ Mali bila arayi kan 2022 ka élection ɲɛnama kɛ u k'a bila ni jɛlenya ye n'u y'a dabiri ta ka dɔ ka hakɛ minɛ a la an bɛ tila ka segin o da kelen de kan Mali dun déjà a firilen don donc a tɛ se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ ni ɲɔgɔn tɔɲɔ ye a tɛ se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ ni injustice ye a tɛ se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ ni liberté d'expression tɛ yen donc an b'u deli u ka sabali u k'a lajɛ u ka maliyɛndenw lajɛ an tɔɔrɔla an ɲanina an sɛgɛnna donc il est temps an ka essayer ka ko ɲɛnamaw ta ka ko kolonw to yen ninnu ye manamanakow de ye ni mɔgɔ kan ka minɛ bi minnu ye faso wariw dun a kuma fɔra k'a fɛ mun de kɛra o la fangakɔrɔ mun taara u interpellela mun na foyi fo kuma kɛra ni gansan ka t'o minɛ k'o dabara datugu an ka kow lajɛ Mali sɛgɛnna an bɛɛ ye malidenw de ye a tɛ se ka jɔ an si kɔfɛ an bɛɛ ka contribution de bɛ ni Mali in bɔ bolo la donc an bɛɛ k'an jija ne ka kuma o de ye hakɛto b'a la Auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aw be salamu alaikum an shirare la Ala ka tile yɛrɛ tɔ d'an ma Ala k'an bɛɛ kelen ma ka sababu ɲuman caman d'an bɛɛ ma an nana Muhamɛdi Yusu Bacili min ka ko la nin man k'an tɔɔrɔ parce que a tɔgɔma ye cɛ min yɛrɛ ye ni janfa sirila Nabila Yusuf kan mais a donna kaso la Ala kun y'a da de k'a fɔ tant que a ma kaso in kɛ a t'a ka hɛrɛ sɔrɔ bon donc ni ka n'an tɔɔrɔ hɛrɛ bɔnɛ o bɔnɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ bon donc fɛn caman fana kun bɛ CDR la
ala y'a kɛ o caman fana ɲɛdɔnna a taalen na kaso in na ala tɛ foyi kɛ gansan n'a ye fɛn fɛn kɛ a ye limaniya n'a ye k'a dɔn k'a fɔ bonheur bɛ nin bɛɛ kɔfɛ a kun ka d'an ye san tɛmɛnenw na Rasbach ka se ka kɛ hali président ye o wagati ala m'a latigɛ jɔn b'a dɔn k'a fɔ n'a bɔra nin na ala bɛ n'o sababu di o sababu bɛɛ bɛ ala de bolo donc an bɛ ala deli ala ka da ɲuman don a ko la toujours ka ni mɔgɔ ɲumanw bɛɛ an kɔni bɛ yan min na dɔrɔn a ka libéré fantanw da de ye Rasbach ye a ka bɔ a ka kunnafoniw d'an ma ka faamu ɲumanw d'an ma ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ anw yɛrɛ ma tɔɔrɔ halisa ala ka kisi ni tanga k'a ye an b'o de ɲini ala assalamu alaikum n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a ta Mali cɛ fa muso CDR kanubaga bɛɛ lajɛlen ani RSA ka hakilina ka bamusa n dabila sa i b'a dɔn kuma ma nɔgɔ ma donc ne kuma ka jɛmala kuma ka gɛlɛn ne ma Kanya Konate mankan don ne kɔni bɛ dugawu de kɛ n balimakɛ ni n ka gide a bɛ janfa min kɔnɔ yarabi ala k'a bɔ a kɔnɔ parce que bin de kɛra a kan bɛɛ b'a dɔn a ma foyi de fɔ ni tiɲɛ tɛ ko minnu bɛ ka kɛ a bɛ k'olu de expliquer donc ka taa minɛ o kama u binna ka de donc ne bɛ dugawu de kɛ n'a ɲɔgɔnna min bɛ nin janfa kɔnɔ yarabi ala k'a bɔ quoi ne bɛ dan ye kuma ka gɛlɛn ok n ka foli bɛ CDR cɛ n'a muso bɛɛ ye ani maliyɛn cɛman n'a musoman ok ayiwa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala y'an ɲuman na ala k'a ɲuman sen ka taa hɛrɛ ni bare la donc an nana kun min na n'o ye Arasa ka ko ye yarabi ala ka Arasa ɲuman bɔ nin na janfa mun b'a kɔ kan yarabi ala k'a ɲuman bɔ a la kuma ma nɔgɔ ne ma dɛ bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji ne yɛrɛ nana ka bɔ Mali la sisan vraiment n yɛrɛ banana de quoi k'a fɔ n banana de quoi n bɛ bɛɛ fo vraiment hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma n se amina rabi Ousmane Ouaggara do an ye CDR sympathisant ye bon normalement an bɔra ka na malgré que nɛnɛ bɛ bi an bɔra ka na an ka guide défend ka na soutenir a ye problème min sɔrɔ vraiment k'a yira k'a fɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an b'a ko n'Ala sɔnna a ma projet in na fana an bɛ dugawu kɛ cogoya min na projet bɛ se ka ja cogoya min na a da bɛ se ka ja cogoya min na parce que an b'a dɔn fɛn min don politique ko de don sinon kɔni ko in kunu conférence de presse la avocat ye conférence de presse min kɛ u ye ko in tiɲɛ bɛɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna déjà bɛɛ y'a ye a bɛɛ bɛ kelen kan déjà quoi bon a ko bɛɛ ye politique ko de sisan comme u ko k'u bɛna fɛn dɔ quoi k'u bɛna demande dɔ u ka liberté provisoire la à partir de demain o baaraw kan ka daminɛ maintenant n'o baaraw daminɛna maintenant an bɛ la deli ala ka hakili ɲuman di juge ma surtout Kasuge n'a ka équipe tɔw bɛɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma i ka ko in lajɛ an b'a fɔ sariya kana tigɛ dɛ sariya ka tigɛ mais a ka tigɛ tiɲɛ kan n'a tigɛra tiɲɛ kan an bɛɛ ka sankɔrɔta de b'o de la u ka kurankolon b'o de la parce que u bɛ ka fɛn mun ɲagami k'a da u la fɛn fitinin tɛ n'o ye vraiment coup d'état ko ye o tɛ manamana ko ye bon n'o ko dar'i la ka nɛmɛ n'o cogo sugu la ka tɛmɛ an t'o la dɛ u ka sariya tigɛ ka tigɛ tiɲɛ kan n'o kɛra vraiment olu fana b'u ka hɔrɔnya sɔrɔ wala maintenant baara min kan ka kɛ kɔfɛ o baara bɛ kɛ wala o de kuma fila kun bɛ ne fɔ k'a fɔ jama ɲɛna an bɛ dugawu kɛ vraiment u bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ minɛ an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ ye ala k'u bɛɛ ɲuman bɔ ala k'u bɛɛ ka hɔrɔnya segin u ma ala ka jamana taa ɲɛ ala ka transition ba ɲuman na salamu alaikum jama ne tɔgɔ Mahamadu Ture ma deli ka don CDR kɔnɔ ma deli ka don sympathisant kɔnɔ depuis ala kinda hali yan yɛrɛ n siɲɛ filanan de filɛ ka na ambassade la Mali ka ambassade n tɛ Mali dɔn mais Rasbach ko de dɔn ani Mali ko o de ye n se yan n b'a bɛɛ fɔ mais ka bi kɔfɛ n bɛna don CDR kɔnɔ ani sympathisant bɛɛ inshallah ala k'an to ɲɔgɔn fɛ n'o ye Yaliku ye n'a ka jamaw ye Yaliku ye Sani Samabali n'o ye c'est le commission porte-parole ye u bɛ wulikajɔ min na an ɲɛ b'a la kosɛbɛ nous sommes de cœur avec eux donc ka courage ta halisa ala ka dugawu kɛ gidi ye ala ka ɲuman bɔ nin janfa in na sinon ni Mali yɛrɛ tɛ ne ma ye jamana si la k'a fɔ maa minnu bɛ wuli k'a fɔ ko n bɛ fantanw ka hakɛ dafa maa minnu bɛ wuli ko n bɛ maliyɛndenw informer tɔdukan na maa minnu bɛ wuli ka sigi arajo la ka kunnafoni passer Mali fan bɛɛ u ka wuli u k'o tigi minɛ
ko sabla k'a b'a fɛ ka jamana ɲagami k'a b'a fɛ ka coup d'état kɛ an ka sabali an bɛ minnu fɔ surasiw ɲɛna u k'a fɔ ko waatinin dɔrɔn de b'u bolo u n'an bɛnna 18 mois kan mais 18 mois in an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'u b'a fɛ ka prolonger hali u kana kɔrɔbɔ n'u y'a kɔrɔbɔ u bɛ taa jɔlen sɔrɔ u ɲɛ donc nous sommes prêts quoi donc il est temps que u ka baara kɛ waatinin kɔnɔ u ka baara kɛ tiɲɛ kan u k'u ka 18 mois kɛ u ka taa la justice c'est pour tous les Maliens c'est pas parce que n bɛ fanga la waati min na n bɛ justice kɔrɔ n bɛ justice ta k'a utiliser comme il le fait a dun fɔra ko Mali justice elle est indépendante si cela est vrai ça ne doit pas être utilisé par celui qui est en pouvoir donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ vraiment soutien total à Rasbach, soutien total aux détenus politiques. Rasbach ni Maduro fin minena, amba kalamo minena, tugo sugia muna. Rasbach, il dérange. Quand on dit Rasbach, il dérange parce qu'avec la dénonciation munke, surasu va faire comme nous nyami, mamun bise ka bo, ka joka fo malé don nyana to dukana, mamun bise ka bo. Ka wala malien denw ɲɛna u filɛ k'o de minɛ k'a bila wo la mais f'u k'a dɔn k'a fɔ ye Philadelphie ka tagatɔ ye mais f'u k'a dɔn k'a fɔ u ye Rasbach minɛ en personne physique mais son idéologie est dans le monde entier il y a milliers de Rastas dans ce monde Rasbach bɛ wo kɔnɔ mais bi bi na ka idéologie bɛ États-Unis yan a bɛ Mali fan bɛɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ voilà pourquoi Rasbach bɛ mais nous sommes là an bɛ kɛlɛ kɛ fo k'a libérer. Salam alaikum, bela jelen folendo, Seder Diama, Mimi Malikono, Mimi Malikoka, bela jelen folendo. Moi je me nomme Hamed Niagate, donc ye arasa kanubaye, Mali re kanubaye. Barça ya me arasa Mali ODB follow. Donc ay ñogon sera bi Mali consulat dala, donc na ka debisa ka fo ambassade dala New York konnana no. Donc ngani la ñini ngoni ote dore. La ñini ni ngana konte dore fem ngoni injustice ko no ko ne politiko kala mi ngoni ani politiko manga me Mali konnana no kala sabe kanga tia koni no Rasbach ni ngale kon lase prison konna donc ambi o kala la donc ama fo kiri akoni aga tige anga faveur la mais ami fait kiri aga tige tien au kan ne fenke ikanga do mais ni ma fenke imanga do et puis Mali justice anjigi tumbuka surtout kasoge mais ay wala mi ngabi vraiment a dien lama abu nyejo Mali kiri la kosebe barsa bu kiri fen fly bisigi ani fe madobe sisa olubi fangana olu coup d'état ke oluma nyinga folo mais et ma wuli ka soluma oluma nyinga fo ko madobe ko ngani abo konnana donc ama fo sa Mali ga justice bilama a jorobe a jorkanga malon bela jelen soro barsa na fola ko mi ko ke ko terminer ko don ngani abi mbado kono anga kera ngani re ba kono ngani manga mamine ka soro prévouté fo teno o ko fe fana iga mo mine ni mine chugo ngoni ola surtout journaliste Rasbach journaliste de donc halna bi wole akanga wole chugola minteni chugoy donc yo yoro yo fana dankari donc anembo ami mi nyini dron o ko nuga Rasbach ko nuga bla olu yere ba do en ba do wa jembe ba do nga fo Rasbach amine ni be mine kunti fly gouvernement bi ka dabri minge na Rasbach bo nyefo jamana do ngana segal bo o kalama bo ami mi fo malon nubis nogolo ka kunu Mali gela minu Mali konna la bi dabri chaman be bi melon ta kalama mami kanga fo malon nyana otigi ale datugulo no wola barsabu halu muso ga fem woni homosexuel nunu PDA nunu Guinéen accord bubu l'assemblée konna na mais ma temi ba keleke ma temi ba kuma ke barsabu beda dombe tulula mami se ga boka keleke wara Rasbach oga boy Mali norko manga minu be sisa amba kalama Mali re tunne no bi barsa mami kanga wala Mali no Rasbach koni oye ale koni abilama akoni ataka so mais angoni an so jalendo barsa bu kaso ye fly hakili kaso ani farkolo kaso donc Rasbach abi farkolo kaso la sino ati hakili kaso alo ati ola ni manga bali arasala amanga bali arasa kanbola barsa ni ko bi Mali joke ni ko bi cien kele de ke niti ba ala donc halna fm minten yangala diltuwe donc amanga bali ana donc ti ambo arasa kanuna ambe arasa ko bi amba ko shini amatu arasa ko fa chekan amatu ko warkola amatu ko sanikola antula ko Mali ko de la Mali ko na bi se ka som beta ka Rasbach la ini dien bebi beka mais hal mamin ta arasa fe amadeli ka arasa fe
a ma deli ka arasa kanu hali seconde kelen n'i ko arasa bɛ fara maa kan ka maa soutenir ka coup d'état kɛ a tigi hali n'a kɛla ɲɛngo a b'a fɔ k'o ye nkalon ye o yɔrɔ de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni dabiri min don maliyɛn bɛɛ y'a tiɲɛ ye barisa hali n'i ma ɲɛ i bɛ nkalon da maa la i ka nkalon da maa la min tiɲɛ bɔlen don mais tubabu ko ten ko y a pas le crime parfait n'i kɔni ye nkalon tigɛ cogo o cogo n'i ye crime kɛ cogo o cogo wo dɔ bɛ to yen min bɛ i minɛ o de ye nin ye k'a yira k'a fɔ donc Arazbachi kɔni a minɛna dɔrɔn foyi tɛ a bɛ ka tiɲɛ min dénoncer a bɛ ka maliyɛnw labɔ tiɲɛ min kalama o dɔrɔn de don nin kana bali maliyɛnw na Arazbachi a m'a daminɛ bi maa min taara sigi san'o ɲɛkɔrɔ k'a ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna donc o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bi ko tiɲɛ bɛ Mali kɔnɔna na k'o bɛ dɛsɛ ka o fɔ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔkan i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogoya min na Simago Yaliko n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛ in bɛ kɛ fo ka taa se b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma dankari kɛ kama sɔrɔ an ma dansago barisa an ko an ye sariyatigiw de an bɛ kɛlɛ kɛ sariya o de kɔnɔna na donc o de don ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka to motiver bɛɛ lajɛlen ka to cɛsiri la bɛɛ lajɛlen ka to jɔli la jamanajɔ tile kelen ko tɛ jamanajɔ tile kelen ko tɛ ala kira ko ten ko hubul watan minal iman donc bɛɛ lajɛlen fɔlen don aw denkɛ n'a balimakɛ Hamed Ɲagate donc ala ka tile hɛrɛ caya. Ok, merci. Ka fo ka courage ani ka détermination na ka fo an bɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛn den mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nin tɛ CDR ko dɔrɔn ye dɛ nin ye maliyɛn den bɛɛ de kungo ye maliyɛn den bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko min filɛ ka rasa sɔrɔ bi nin tɛ CDR ko dɔrɔn ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ ka rasa sɔrɔ bi a ɲɔgɔn bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ sini i kɛra journaliste ye o i kɛra activiste ye o ou bien i kɛra chroniqueur ye o nin ye i kungo de i ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ i tɛ wulila ka rasa défend dɛ i bɛ bɔla de k'i yɛrɛ défend yɛrɛmakaran de bɛ sen na bi n'an ɲɛ b'a la bi ko min bɛ sen na maliyɛn bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kuma a sera ten sa mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si contre la n'i y'a kɛ ka ɲɛ o bɛ fɔ n'i y'a kɛ ka tiɲɛ fana o fana bɛ fɔ dɛ a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ pour que i ka se ka ɲuman kɛ faso in bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ kɛnɛma depuis 11 heures bon an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi New York barika ka bon ni faso ko tɛ ni CDR ko tɛ ni bengali in kun tɛ mɔgɔ si tɛ kɛ kɛnɛma yan bi n'i y'a ye an bɛ kɛnɛma yan bi hali an tɛ se k'a santi tuguni nɛnɛ barika ka bon an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn yan'an ka bɔ kuma la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wulikajɔ in kɛ ka CDR dɛmɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn depuis kunu fo bi CDR kungo mana wuli aw de bɛ an dɛmɛ a kungo bɛɛ la a kɛra fitini o a kɛra belebele o an bɛ aw fo ka Guinée fɛn fɛn bɛ États-Unis kɔnɔ an bɛ Guinéenw fo dante foli min na ka Ivoirienw fo ka Burkinabéw fo an tɛ se ka aw sara sɔrɔ aw sara bɛ Ala bolo Ala k'aw bɛɛ sara aw ka ŋɛnɛ ɲuman na Ala k'aw sara aw ka CDR kanu na Ala ka aw sara aw ka Arazbachi kanu na dan tɛ aw la mɔgɔ min bɛ se ka nin gɛlɛya kɔnɔ k'i minɛ i tɛ se k'a tigi sara sɔrɔ an bɛ Guinéenw fo ka Ivoirienw fo ka Burkinabéw fo ninnu ani Sénégalais aw ye wulikajɔ min kɛ CDR ye Ala k'aw bɛɛ sara merci à vous tous wassalam. O tigi bi bila Arazbachi